ਧੱਕਾ ਧੁੱਕਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਫੱਟੀ ਕਦੋਂ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ? ऐसी कोई गल नहीं, ट्यूब भी नहीं डूबती। अब हमारा सेगमेंट है जी जहान दानिश। सर ये तो मुझे बहुत पसंद है। आप इस पे यकीन करेंगे कि मुझ पे? दोनों पे नहीं, क्योंकि ये जहान दानिश है। जहान दानिश है, तुसी जहानो जाओ किते। दानिश साहब, लेकिन आपके जहान में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये दानिश साहब का जहान। चले जाएं, चले जाएं। मेरा तो बहुत फेवरेट सेगमेंट है, तो मैं चाहती हूँ बगैर कोई बात किए सुना दे। क्या सुनाना है आज आप? मैं आपको बगैर बात किए सुना तो दूं, लेकिन बड़ा मायूब लगेगा। नहीं नहीं अच्छा नहीं लगेगा, सुनने वाला भी कहेगा यारों ने बात भी कोई नहीं की थी, क्यों सुनाई है? अच्छा, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि जो टीवी देखते हैं, जो थ्रिलर फिल्म्स देखते हैं या जो मर्डर सस्पेंस देखते हैं, उनको पता होता है कि अगर कहीं कोई लाश हो और ये पता चले कि इसका कत्ल हुआ है, तो वो सबसे पहले क्या तलाश करना शुरू करते हैं? कातिल। अब बात ये है कि अगर कत्ल हुआ है तो कोई ना कोई कातिल है। अब अगर आप जंगल में जा रहे हैं, वहाँ कोई टूटी हुई टहनी पड़ी है, तो आप कभी भी नहीं गौर करते कि कैसे टूटी, कहाँ से टूटी। भाई इतने दरख्त हैं यहाँ पे, कहीं से टूट गई होगी। लेकिन वहाँ पर अगर फर्नीचर बना पड़ा हो तो आपको यकीन होगा किसी ने ये बनाया है। इसी तरह जहाँ लाश होती है ना किसी मकतूल की, वहाँ कातिल भी जरूर होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके अंदर कुछ लाशें मौजूद हैं, अंदर आपके जहन में, आपकी सोच में, आपके ख्यालात में, आपकी ज़िंदगी में, आपके अंदाज में, आपकी गुफ्तगू में कुछ लाशें होती हैं जो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि ये लाश है, लेकिन लाश होती है और वो मकतूल की होती है, लेकिन आपको कातिल का भी पता नहीं होता। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। जब आप बच्चे थे, जब आप छोटे थे, तो आप ये सोचते थे कि मैं एक दिन फलां काम करूंगा। ये जितनी ऑडियंस बैठी है या जो लोग हमें देख रहे हैं, बचपन में बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं, जज्बे होते हैं। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। वक्त के साथ साथ वो जज्बात मर जाते हैं ना। ऐसा ही है सर। वो खुद नहीं मरते, उनका एक कातिल होता है। जी, ए गल कर रही मरे। और मकतूल चीख चीख के आपको बता रहा होता है कि मेरा कातिल कौन। अगर आपके अंदर अमन नहीं है, कहते हैं ना यार बच्चे कितने अच्छे हैं यार, 5 मिनट में सब कुछ भूल जाते हैं, सुकून से सो जाते हैं, कुछ भी हो जाए, उनको नींद आ गई, वो सो गए, कहीं भी सो गए। उनके अंदर अमन होता है, पीस होता है, सुकून होता है। वो अब हमारे अंदर नहीं रहता। आपके अंदर अमन खत्म हो जाता है एक सर्टेन टाइम के बाद। 100 ख्यालात हैं, परेशानियां हैं, औलाद की, कारोबार की, फैमिली की और तरह की। तो आपके अंदर अमन खत्म हो गया। इसका मतलब है कि वो था, जिंदा था, उसका कोई कातिल है। वो आज आपको हम बताएंगे कि उसका कातिल कौन। क्या अगली लाश पे आ जाएं। दानाई नहीं होती, सब लोगों को नहीं मिलती। दाना लोग बहुत कम होते हैं। बिल्कुल। कहते हैं ना किसी समझदार से बात करो, तो समझदार लोग, दाना लोग कम होते हैं। जब आप बचपन में थे और जवानी में कदम रख रहे थे, तो आप में बेहतरी आ रही थी। आप पानी, छोटा बच्चा है, पानी को भी कुछ और ही कह के बुलाता है, रोटी को भी कुछ और कह के। वक्त के साथ साथ समझदारी, फिर एक जगह आके वो चीज रुक जाती है। जी जी जी। वो सीखने का अमल रुक जाता है। वो क्यों रुकता है? क्योंकि उसका भी एक कातिल है। वो कातिल भी आज हम आपको बताएंगे कि कौन। 6-7 कातिल है कि तेरा कातिल भी इथों ही लभना ही है। और आखिरी जो सबसे अहम चीज थी आपकी जिंदगी की, सबसे अहम, वो भी कत्ल हो चुकी है, और वो थे ख्वाब। रोज ख्वाब देखता है इंसान बचपन में, जवानी में, मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा। बिल्कुल। फिर हम कहते हैं ख्वाब टूट गए। ख्वाब कभी टूटते नहीं हैं। ख्वाबों ने कहाँ टूटना है? उनको कत्ल कर दिया जाए। उनको कत्ल करता है। सर मैं बचपन तो ख्वाब देख रहा कि मैं फ्लाइंग कर दा। अच्छा। हाँ जी। खुद ही उड़ रहे हो या जहाज में? नहीं, विदाउट किसी चीज दे इंज फ्लाइंग कर रहे हैं। आप ही उड़ रहे हैं, आप ही उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं। ते धर्मपुरे पुल देते हैं जी, बोटी सुटी ते थल्लों आके चुक के ले गया। ये हैगा सुपरमैन ही है कि उड़दा उड़दा तंदूर च डिग पिया। लाहौर में तो तारे ही इतनी हैं, तुम कहाँ उड़ रहे थे? फंसे नहीं उनमें? ये वो सुपरमैन है ना जेड़ा क्लास नाल लेके जा रहा है, जिथे फसिया कट के निकल गया। ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹ ਖਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਲਾਈਂਗ ਕੀਤਾ ਵਾ। ठीक है। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਤਬੀਰ ਆ ਉਹਦੀ? नहीं बेटा, इसका मतलब ये है कि तुम कौवा बनते बनते इंसान बन गए। आप क्यों कर रही हैं कहाँ कहाँ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਉੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ 2 ਸ਼ੌਪਰ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ, ਪੁੱਛੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ? ਕੂੜਾ ਫੇਂਕਣੇ ਜਾ ਰਹਾ। है सुपरमैन जी। 5 बजे शामी उड़े तो उड़ते उड़ते 8 बज गए, उत्ते अंधेरा हो गया तो रास्ता भुल गया। अगर आगा साहब सुपरमैन होते ना तो
تو وہ اپنے وزن وہ پہلے ہنس لو تو وہ اپنے وزن کی وجہ سے اڑ ہی نہ پاتے بیچارے. نہیں نہیں آغا صاحب اڑ لیتے, بار بار گر جاتے, لیکن پھر بھی چوٹ نہ آتی. آغا صاحب گرتے ہیں تو چوٹ نہیں آتی, ٹھپے لگ جاتے. ہارون صاحب, آپ کی باتوں کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جو اندر کا بچہ ہے اس کو ہمیشہ بچہ زندہ رکھنا چاہیے. ممکن نہیں ہوتا ہر انسان کے لیے کہ وہ اپنے اندر کے بچے کو زندہ رکھے. میرے ایک بہت ہی آپ کہہ لیجیے دوستوں سے بڑھ کے میرے ایک عزیز ہیں جو کہ توفیق بٹ صاحب, جن کو سب لوگ ہی جانتے ہیں, تو وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. وہ ایک جملہ بہت ہی خوبصورت کہتے ہیں, بہت ہی خوبصورت جملہ. وہ کہتے ہیں کہ میں بہت مرتبہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کاش تو ہمیں بوڑھا پیدا کرتا اور بچہ بنا کے مارتا, کہ وہ زندگی اتنی اچھی تھی. تو ہر انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچے کو زندہ رکھے. میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج یہ بات تسلیم کرنا ہوگی کہ 4 قاتل آپ کے اندر ہیں. قاتل میں بتا دوں گا, آپ کو لگے گا کہ قاتل ہمارے اندر یہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کے امن کا جو قاتل ہے وہ حسد ہے. اب آپ لوگ کہیں گے کہ ہمارے اندر حسد نہیں. آپ جس سے بات کریں گے وہ کہے گا میرے اندر حسد نہیں ہے. تو حسد کس کے اندر ہے پھر؟ حسد کرتا کون ہے؟ دیواریں حسد کرتی ہیں. ہمارے اندر یہ سب چیزیں پل رہی ہوتی ہیں, بڑی ہو جاتی ہیں, ہمارے اندر ہوتی ہیں, ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے. اس لیے ہم آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کر کے ان کو دیکھ نہیں سکتے کہ ہمارے اندر موجود ہے. اگر آپ کے پاس امن نہیں ہے, خوشی کی بات نہیں کر رہا, امن نہیں ہے دماغ میں, دل میں سکون نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود کو کمپیئر کر رہے ہیں کسی اور کے ساتھ. چاہے کوئی امیر آدمی ہے, چاہے کوئی مشہور آدمی ہے, چاہے کوئی طاقتور آدمی ہے, آپ کہیں نہ کہیں خود کو کمپیئر کر رہے ہیں اور آپ حسد کر رہے ہیں, اس لیے آپ کا امن نہیں ہے. آج اس حسد کو پھانسی دے دیں, لیکن ڈھونڈنا پڑے گا, قاتل ڈھونڈنا پڑتا ہے, آسانی سے نہیں ملتا. آج حسد کو نکال کے پھانسی دے دیں, آپ کے اندر امن آ جائے گا. اب آ جائیں دوسری طرف, آپ کے اندر جذبہ نہیں ہے. اب بہت سے لوگ ہیں, خاص طور پہ بوڑھے لوگ, او ہنکی کرنا ہے جی. اگر آپ کے اندر جذبہ ختم ہو جاتا ہے نا, تو میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, انسان ذہنی طور پہ کبھی خود کو قبول نہیں کرتا میں بوڑھا ہو گیا. واقعی یہ جو باتیں کرتے ہیں نا یہ لوگ, یہ فرار حاصل کرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ابھی میری عمر اتنی ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے خدا نے مجھے زندہ رکھا ہے, لیکن جذبہ کیوں مر گیا کہ اندر ایک قاتل ہے. وہ قاتل ہے سستی. بہت مرتبہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بڑوں کو, بزرگوں کو کہتے ہیں کہ اٹھا کریں, ذرا چلا پھرا کریں, ڈاکٹر نے بھی کہا ہے چہل قدمی کریں, یعنی طب نے بھی اجازت دی ہوئی ہے, لیکن نہیں اٹھتے, نہیں چلتے پھرتے. اگر آپ کے اندر جذبات نہیں ہیں تو سستی ہے, وہ قاتل ہے, اس کو ڈھونڈیں, اس کو پھانسی دیں. اچھا وہ بزرگ جڑے نا جی, وہ اتھے لمے پے 3 پا گوشت کھا جاندے, کہندے میرے کو تر نہیں ہوندا. صحیح بات ہے, یہ بات بالکل آپ ٹھیک کریں. اور کہنا کہ کڑیے مینوں چاہ دیں, سر چ درد, آ وڈے مگے چ دیں, وڈے اچھا دانائی کیوں آنی بند ہو جاتی ہے, کیوں حکمت آنی کیوں بند ہو جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ میں غصہ ہوتا ہے. اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ میں تو کوئی غصہ نہیں, آئی ڈونٹ گیٹ کراسڈ آن اینی تھنگ, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جھوٹ ہے. اگر وہ کچھ نیا سیکھ نہیں رہا نا, تو اس کا مطلب اس میں یہ غصہ ہے, جس کو ایگو کا غصہ کہتے ہیں, دا اینگر آف ایگو, کہ وہ اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ اب وہ کسی چھوٹے سے, اپنے سے کم عمر سے کچھ سیکھ نہیں سکتا. اور سیکھنا کم عمروں سے پڑتا ہے کیونکہ وہ حالات حاضرہ کے مطابق ہوتے ہیں. ڈھونڈیں وہ غصہ کہاں ہے, وہ کس سوچ کے خلاف ہے کہ آپ نئی چیز سیکھ نہیں پا رہے ہیں. اور آخری سب سے بڑا قاتل, جو آپ کی سب خوشیوں کا قاتل ہے, جو قتل کرتا ہے آپ کے خوابوں کو, صحیح, وہ ہے خوف. آپ کو کسی کام سے, اس کے کرنے سے خوف آ رہا ہے نا, پبلک سپیکنگ سے خوف آ رہا ہے, کیمرہ فیس کرنے سے خوف آ رہا ہے, کہیں کھڑے ہو کے سچ بولنے سے خوف آ رہا ہے. تو 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے خوف کو دور کریں اور وہ کام کریں, یہی طریقہ ہے. بالکل. ایک طریقہ یہ ہے وہ کام کر جائیں, خوف چلا جائے گا. پہلا طریقہ کبھی کام نہیں کرتا. کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ اس نے پہلے خوف ختم کیا پھر وہ کام کیا. دوسرا طریقہ ہمیشہ کام کرتا ہے کہ کام کر جائیں, ہمیشہ کے لیے خوف ختم ہو جائے گا. اور جب تک آپ اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے نا, کہ نہیں جی نہ میرے اندر غصہ ہے, نہ میرے اندر حسد ہے, نہ خوف ہے, نہ سستی ہے, یہ سب چیزیں میرے اندر نہیں ہیں, جب تک آپ یہ سوچتے رہیں گے تو جان لیں کہ آپ کے اندر یہ قتل ہوتے رہیں گے اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا, اور وہ قاتل دندناتا پھرے گا آپ کے ذہن کی سڑکوں پہ. آخر میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک استاد کے پاس ایک نوجوان گیا, اس نے کہا جی I want to learn swimming. اچھا, I need to know how to swim. اس نے اس کو پکڑا اور پانی میں پھینک دیا.
الٹے سیدھے ہاتھ پیر مارتا رہا, جو آدمی کرتا ہے جب پانی میں گر جاتا ہے, یہی کرتا ہے. اس نے اس کو باہر نکالا اور اس کو پوچھا تم کیا فیل کر رہے تھے؟ اس نے کہا میں یہ فیل کر رہا تھا کہ میں ڈوب رہا ہوں. اس نے کہا اچھا, اس کا مطلب ہے کہ تم مر جاتے اگر اور دیر پانی میں رہتے. اس نے کہا بالکل. اس نے پھر دھکا دیا, پھر باہر نکالا, پوچھا کیا فیل کر رہے تھے؟ اس نے کہا جی میں فیل کر رہا تھا کہ میں ڈوب رہا ہوں. اچھا یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو سوئمنگ سیکھنا چاہتے ہیں. اس نے کہا جی میں فیل کرتا میں ڈوب رہا ہوں, ابھی میرا سانس بند ہو جائے گا, میں ڈوب جاؤں گا. اس نے تیسری بار اس کو پھینکنے سے پہلے یہ کہا کہ اس بار تم نے صرف ایک کام کرنا ہے, نکال میں تمہیں لوں گا, تم نے صرف یہ فیل کرنا ہے کہ میں تو ڈوب ہی نہیں رہا ہوں, میں تو فلوٹ کر رہا ہوں, واہ میں تو اوپر آ رہا ہوں, صرف یہ کرنا. اس نے اس کو پانی میں پھینکا. اور آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں یہ کہتا ہوں, میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ود ان ہاف این آور میں آپ میں سے کسی کو بھی سوئمر بنا سکتا ہوں. فرق صرف یہ ہے ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਧੁੱਕਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਫੱਟੀ ਕਦੋਂ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ? ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟਿਊਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦੀ. اس نے اسے دھکا دیا پانی میں. اس شاگرد نے صرف یہ سوچا کہ میں تو فلوٹ کر رہا ہوں. اور جتنے سوئمرز ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم میں یعنی سوئمرز میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے, صرف یہ سوچ کا فرق ہے. انہیں لگتا ہے میں ڈوب رہا ہوں, ہمیں لگتا ہے میں ابھر رہا ہوں. تو سورج سے کسی نے پوچھا تھا کہ جب شام ہوتی ہے تم ڈوب رہے ہوتے ہو تو کیسا محسوس کرتے ہو؟ اس نے کہا میں بہت اچھا محسوس کرتا ہوں کیونکہ میں کہیں نہ کہیں ابھر رہا ہوتا ہوں. واہ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ